नामदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 चीज़ें हमेशा घर में रखो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने घर में अल्लाह पाक की मदद और नुसरत देखना चाहता है। हर उस मुसलमान के लिए जो अपने घर में चैन, सुकून, बरकत और हर बीमारी और मुसीबत से बचना चाहता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी बतलाया। वो 7 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, आप उन्हें घर में रखना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह आपके घर को हर बुराई से महफूज रखता है। घर में बरकतों का नज़ूल शुरू हो जाता है, मायूसियाँ खुशियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। इन 7 चीज़ों को घर में रखने से बीमार घराने सेहत याब होना शुरू हो जाते हैं। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से तंगदस्ती खुशहाली में बदलना शुरू हो जाती है। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से अटके हुए और फंसे हुए काम अल्लाह की गैबी मदद से पाया तकमील तक पहुँचते नजर आएंगे। इन 7 चीज़ों को घरों में रखने से बच्चों और बच्चियों के मनपसंद घरानों में रिश्ते तय पाने शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी फरमाया है? वो 7 चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो शख्स ये 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है, फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं। वो 7 कलमात कौन कौन से हैं? 7 कलमात बयान करने के बाद फिर आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करेंगे जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी फरमाया है। फ़िकिया अबू अल-लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 7 कलमात याद कर ले तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बाइज़्ज़त होता है, फरिश्ते उसकी ताज़ीम करते हैं, अल्लाह पाक उसके गुनाह बख्श देते हैं, खास समंदर की जाग की मानद हूँ। ऐसा शख्स अताअत की लिज़्ज़त महसूस करता है। इसकी हयात और मौत दोनों इसके हक़ में बेहतरीन जाती हैं। अव्वल, हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना। दूसरा, हर चीज़ के ख़त्म पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तीसरा ये कि कोई लोग वो बात कर बैठे, कम हो या ज़्यादा हो, तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना। चौथा ये कि जब यूँ कहे कि कल फ़लाँ काम करूँगा तो साथ ही इंशाअल्लाह कहे। पांचवा ये कि कोई नापसंद बात देखे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। छठा ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, जान की हो या माल की, थोड़ी हो या ज़्यादा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़े। सातवां ये कि दिन के औकात हों या रात के लम्हात, उसकी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रहे। वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी फरमाया है? वो 7 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, ज़मज़म का पानी। आपको जिस्मानी और रूहानी कोई बीमारी हो जाए, आप खड़े रहकर किबला की तरफ मुँह करके 1 गिलास ज़मज़म का पानी पीजिए। पानी पीते ही आप अल्लाह की कुदरत और आब ज़मज़म की बरकत से इसका असर अपने जिस्म पर देखेंगे। नंबर 2, कुरान शरीफ। कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें क़यामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है। और फरमाया कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला उस घर को हर बुराई से बचाएंगे। नंबर 3, कलवंजी। कलवंजी के बारे में तिब्ब नबवी में आता है, कलवंजी में लाइलाज और बड़ी से बड़ी हर बीमारी का इलाज पाया जाता है सिवाय मौत के। नंबर 4, खजूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ खजूर घर में रखना ज़रूरी बयान फरमाई है। खजूर के बारे में रवायत आती है, जिस घर में खजूर होती है क़यामत तक उस घर में फाका गरीबी कभी नहीं आती। खजूर के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स सुबह शाम या दिन में सिर्फ 7 खजूरें खाए तो बतलाया है कि इसकी मौत तक ना उसे कोई रूहानी बीमारी होगी, ना उसे कोई जिस्मानी बीमारी होगी। नंबर 5, जैतून का तेल। जैतून के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत उतारी है। वत्तीन वज़ैतून से जो आयत शुरू होती है वो सिर्फ जैतून के बारे में है। जो भी शख्स जैतून का इस्तेमाल खाने में करेगा या किसी बीमारी में करेगा तो ऐसी 99 बीमारियां जिनका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका, उसका इलाज भी जैतून में है।
نمبر 6 شہد۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور شہد کے بارے میں طب نبوی میں بھی آتا ہے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا شہد کے اندر ہے۔ نمبر 7 سرکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر میں بہت برکت ہوگی۔ سرکہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ انگوری سرکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو فرمایا ہے۔ ہمارے اعمال ہی ہمارے اوپر آنے والی مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ہمارے حق میں کیے جانے والے فیصلے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے تو ہم دین، دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ نمبر 1 مجھے اس کا حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ نمبر 2 مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں زیادہ مالدار پر نگاہیں نہ رکھوں، اپنے سے کم درجہ والوں پر نگاہیں رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ نمبر 3 مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کرے وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روگردانی کرے۔ ترغیب و ترہیب کے الفاظ یہ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ پر ظلم کرے، اس سے دوسرے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4 مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5 مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ نمبر 6 حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے حق تعالیٰ شانہ راضی ہو اس کو بیان کروں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے یہ کہ کلمات ایسے خزانہ سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 7 خصلتیں صدقہ کو بڑھاتی ہیں، اس میں عظمت پیدا کرتی ہیں۔ پہلا یہ کہ حلال مال سے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ دوسری یہ کہ قلیل مال سے بقدر ہمت دینا چاہیے۔ تیسری یہ کہ جلدی دینا کہ کہیں موقع نہ جاتا رہے۔ چوتھی یہ کہ بہترین اور عمدہ مال سے دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود بھی اس کے لینے والے نہیں۔ ہاں اگر تم چشم پوشی کر جاؤ اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے، یعنی جس طرح تم نے کسی سے قرض لینا ہو تو ردی مال نہیں لیتے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اور درگزر کر جاؤ۔ پانچواں یہ کہ ریا سے بچتے ہوئے چھپا کر صدقہ کرو۔ چھٹی یہ کہ اس پر احسان بھی نہ جتاؤ کہ اجر باطل ہو جائے۔ ساتویں یہ کہ اس کے بعد تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم احسان جتا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔